ଆଗକୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି ନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଆଁ ପିଠାର ରେସିପି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୋ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପିଠା କେମିତି ଆମର କଅଁଳିଆ ବନିବ, ନରମ ବନିବ, ତା'ର ସବୁତିକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିରି ଚାଉଳର ଭାଗ ମାପଟା ମନେ ରଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ତ କରିଥିବେ ତା'ର ଭାଗ ମାପ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିଥିବେ ନା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଏଠି 1 କେଜି ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ବି ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି। 1 କେଜି ଚାଉଳ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ହାଫ୍ କେଜି ବିରି। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଆଉ ପିଠା ଆଉ ଟିକେ କଅଁଳିଆ ବନିବା ପାଇଁ, ନରମ ବନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି ଶାଗୁ। ଶାଗୁ ମୋର ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହେବ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଣିରେ ଭିଜାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ବିରି ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଣିରେ ଆମେ ପକାଇବା, ତାକୁ ଆଗରୁ ଧୁଆଧୋଇ କରି ହିଁ ପାଣିରେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲସେ ଆମର ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି। ଭଲ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଭିଜିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛି। ଏଠି ମୋର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ରାତିରେ ବାଟିବା, 5-6 ଘଣ୍ଟା ସେ ଭଲସେ ଭିଜି ଯାଉ। ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ଭିଜିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାଗୁ ଆମର ପୁରା ପାଣିରେ ଭିଜିକିରି ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି, ବିରିଟା ବି ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଉଳଟା ବି ଭଲସେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଏଠି ରାତି ମୋର 10ଟା ହେଇଗଲାଣି, 10ଟା ବାଜିବ। 10ଟା ବାଜିବାକୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ବିରି ଚାଉଳ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବିରିକୁ ବାଟି ଦେଉଛି, ଯେତେ କମ୍ ପାଣି ଦେଇକରି ଆମେ ବାଟି ପାରିବା। ବେଟରଟା ଆମର ମୁଆଁ ପିଠା କରିବା ନା, ବେଟରଟା ଯେମିତି ଆମର ପତଳା ବନିବନି, ମୋଟା ମୋଟା ବନିବ। ବିରି ମୋର ବଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଦରଦରା କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିରିକୁ ନା ଭଲସେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଫେଣେଇ ଦେବା। ବିରିକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଅଲଗା ପାଣିରେ ଭିଜେଇଥିଲି, ଯାହାକି ମୋର ତାକୁ ଟିକେ ଫେଣେଇବାର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ପିଠା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଠା କଅଁଳିଆ ବନିବ। ବିରିଟା ମୁଁ ଫେଣେଇ ସାରିଲାଣି, 5-7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବାକି ଯେଉଁ ଶାଗୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଶାଗୁ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ମିଶାଇକି ବାଟୁଛି। ଆକୁ ବି ଆମେ ମୋଟା ମୋଟା କରି ବାଟିବା। ଯେହେତୁ ମୋର ସକାଳେ କରିବାର ଥିଲା ପିଠା, ମୁଁ ଦିନ 3ଟାରେ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲି, ରାତି 10ଟାରେ ମୁଁ ବାଟିଲି। ସାରା ରାତି ମୁଁ ତାକୁ ଫର୍ମାଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି। ଚାଉଳକୁ ବାଟିକିରି ବିରି ସହିତ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ ମିଶାଇବି। ପିଠା ବେଶୀ ଖଟା ହେବନି। ସକାଳକୁ ଆମର ଫର୍ମାଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିପାରନ୍ତି। 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆରାମସେ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବେଟରଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମାଟ ହେଇନଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବେନି। ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛି। ବେଟରଟା କାଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇକରି ବେଟରଟାକୁ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଦେଖିବା ସକାଳକୁ ଆମ ବେଟରଟା କେଉଁଭଳି ଫର୍ମାଟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ପିଠାଟା ନରମ ବନିବ। ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷଟା ଥୋଇ ଦେଉଛି ତା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ବେଟରଟା କେଉଁଭଳି ଅଛି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 5:30ଟା ବାଜିଛି। ଛାଇରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭୋର 5:30ଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଉଠିଲି କି ନାହିଁ, ଆଗ ଧୁଆଧୋଇ ହେଇକରି ମୋ ବେଟରଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଦେଖିଦେଲି ବୋଲି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା 7:30 ହେଇଛି। ଆମର ପିଠା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଚଉଡ଼ା ଜାଗା ହିଁ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ନା ମୋ ବୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ପିଠା କରେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚଉଡ଼ା ଟପ୍ଟା ନେଇଛି, ଯେମିତି ପିଠା କରିବାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଭଲ ହେବ ଟିକେ ମୋତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ମୋ ବୋଉ ପିଠା କରେ। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏକାଥରକେ 5-7ଟା ପିଠା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ତା ମୁହଁରେ ଦେବା, ଆଉ ତାକୁ 4 ପଟୁ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧିଦେବା।
पूरा टाइट करिकरी आमे बांधि दबा ताकू। गाँव रे मो बोऊ एई भली प्रकार पिठा करे मो मो बोऊ ठारो ही शिखिची। आउ जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमर चारिपट जागा रहिची आमे ताकू एमती गुड़ेई ताकू आनिकी से कपड़ा को आमे गंठी पकेकी पूरा टाइट करी बांधिबा ताल जे हमर मजबूत हो जिवो कपड़ाटा। नले बेटरटा हमर पूरा मझिरु ढिला हो जिवो जदी से बेटरटा पूरा टोला हेकी रहइबो से भल हबने पिठा। एमती हमर जदी कपड़ा को गुड़ेई आमे आउथरे बांधि दबा ताले पिठाटा हमर बढ़िया बनिबो। पिठा पई मु एठी पूरा प्रस्तुत करूची। एबे तो हमर बहुत प्रकार सिस्टम बाहरलानी हमको परिश्रम करबा को पडुनी। आउ एमती कपड़ा बांधिकरी प्राय पिठा करू नांती। पिठा स्टांड तो बाजार रे मिली जाउची से माने आनिकरी कर दहंती। देखंतु एई भली जिंस थिले भी आपण माने मुआ पिठा करि परिबे। किंतु मु से कपड़ा रे बनेइबी पूरा वाला बाकी मु एथरे गोटे प्लेन वाला पिठा करूची। जेहेतु बापा खाइबेनी बापांकर सुगर अछि सेथि पई मु गोटे पिठा प्लेन करिबी आ गोटे पिठा मीठा वाला करिबी पूरा वाला। एभली जागा थिले भी आराम से मुआ पिठा भी आमे बनै परिबा। किंतु जेहेतु हम पारंपरिक पद्धति रे आमे करिबा सेथि पई मु आपण मानको देखि दउची बसै दउची सेटा मोर साधाटा। बाकी एपटे मु पानीटा को गरम करूची से गरम हेई गलानी। देखंतु आग पानीटा को फुटेबे तापर जते बेले बांफ बाहरिबो तापर जाई बेटर देबे। नले संगे संगे पानी बसैकी गरम न होईकी बेटरटा देबेनी। कपड़ाटा पूरा बढ़िया से हमर प्लेन हेकरी टाइट हेकी अछि। देखंतु बेटर देला बेले आपण माने निहाती भाबरे जानि पारुथिबे एई भली प्रकार कपड़ा को बांधिबे। जदि भी आपण मानन पाखरे किछि सिस्टमैटिक थिबो एई भली कड़े पिठा कड़े थिबो ताहले पिठा कड़े रे भी बनै पारंती। आपण मानको तो मु दीटा देखै देली आपण माने जोथरे सुविधा हबो सेथरे भी बनै परिबे। किंतु एटा ना बिना ऑयल कोनोसी तेल हमर एतरे आवश्यक नाही। पूरा जीरो ऑयल रे एटा बनि परिबो। सिथरे न तेल न देले से उठिबनी। ए पिठाटा किंतु हम देह पई हेल्दी पूरा जीरो ऑयल। आ ए पिठा सानरु बड़ समस्ते खाइ परिबे। टिके बेटर दे दवा आ टिके भलो देखा जिया पई मु टिके टूटी फुटी दे दउची। आपण माने चाहिले ता ऊपरे पूरा दे पारंती। ताकू मु गोड़ेई गिरी छाड़ी दउची 10-15 मिनिट पई। देखंतु एपटे भी ए पिठाटा रेडी हे गलानी। गोटे चामच साहाय्य रे मु देखुची। जदि आपण माने देखबे एमती क्लीन बाहरला चामच ताहले हमर पिठाटा सिझी गलानी। आ जदि चामच रे लागिबो ताहले जानिबे जे हमर पिठाटा आउ टिके स्टीम हेबो। ता साइड रे मु टिके पानी दे दउची जेमती भल से बाहरी आसीबो। टिके ठंडा हे गला परे साइड रे टिके पानी दे देले तळे जेतु तेल अछि से बढ़िया से बाहरी आसीबो। ठंडा भी हे गलानी मु आपण मानको बाहर करके देखौची। अरे बा आम पिठा तो बढ़िया हेची। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची पिठा आ खाइबा को भी बहुत यम्मी। आपण माने निहाती एमती बनेगिरी खाइबे पिठा गम्हा पूर्णमी रे। सेति पई मु आगुरु आपण मानको वीडियोटी शेयर कर देची। बेले बेले ना आमे पिठा तो करंती किंतु टिके टिके भूल सकासे हमर सबुतिक रेसिपी खराब हे जाए। किंतु आपण मानको मु जो वीडियोटी दउची केबे भी एई भली प्रोसेस रे कले खराब हेबने। देखंतु लेंबू चिपुड़ीबार कारणटा आम टॉपटा आदौ भी कला पड़नी पूरा क्लीन अछि। एतरे केही जानि परिबेनी जे हमर एतरे पिठा बनिथिला बेली। आपण माने जत्ते बेले भी एमती सिल्वर टॉप रे करूथिबे लेंबू टिके पकेइ देबे। देखंतु साधा पिठा पई मु एठी आलू मटर तरकारी करिछि। तार वीडियोटा मु आपण मानको देखै पारिनी काहेकि ना वीडियोटा बहुत लंबा हे जिवो आपण माने अधारु ही स्किप कर देबे। बाकी पूरा पिठार तो कोनोसी जिंस आवश्यक नाही एमती ही खाई हे जिवो। मो पुओ पूरा व्यस्त होउछि। देखंतु से नेइकरे टिके देखैबो कोन झियो कहउछि एपटे देखैबा पई पुओ किंतु व्यस्त होउछि खाइबा पई। केते सुंदर देखा जाउछि आ केते जालीदार कमलिया बनिछि आम पिठा। भलो लागुछि ना आपनको। रेडी हे गला हमर पिठा। आ गोटे पिठा भी मु साधा पिठा ऊपर आ टिके टिके टूटी फुटी पकेकी कर देइतिले। तीनटा पिठा मु एठी रेडी करिछि। मो पुओ निजे निजे बाड़ीकरी खाइबा पई व्यस्त हलानी। आ ए पिठाटी केते सुंदर देखा जाउछि। मते तो ए पिठाटी बहुत भल लागुछि सुंदर लागुछि। हाथ को केते कमलिया हल्का लागुछि। आजिर वीडियोटी आपण मानको निहाती पसंद आस्तिबो। भल लागिले लाइक करिवे शेयर करिवे
ନଥିଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।